90 raketa za jednu noć. Vladimir Putin menja pravila rata i šalje poruku koju Zapad ne razume. Vi ste navikli da slušate kako prema zapadnim medijima Rusija gubi, kako Putin sedi u podrumu, kako ukrajinski dronovi lete do Kremlja i kako Moskva više nema ništa da kaže. Zaboravite sve što ste čuli, jer ono što se prema navodima desilo, to nije bio običan napad. To je bila rekonstrukcija celog rata. I dok ste vi gledali vesti o tome kako je Putin zaostao, kako je ruska vojska na ivici kolapsa i kako se front polako vraća unazad, prema dostupnim izveštajima, u jednom danu, u jednom udaru, Rusija je ispala više raketa nego što je lansirala tokom celog maja 2025. godine. Ta rečenica nije greška. Poslušajte ponovo. Više raketa u jednom danu nego za ceo mesec prije godinu dana. Prema navodima britanskog telegrafa, inače koji prati situaciju iz Kijeva, ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio je da zaustavi narativ o svom zaostajanju na najdirektniji mogući način, masivnim udarom na glavni grad Ukrajine. Ne na vojni položaj na istoku, ne na skladište negdje u pozadini, već, kako se navodi telegraf, na Kijev, na svaki njegov okrug, na centar odlučivanja, na mesto sa koga Zelenski upravlja zemljom. Prema tim izveštajima, svi delovi ukrajinske prestolnice pogođeni su krstarećim raketama H-101, Iskander-M i S-400 i zatim hipersoničnim kinžalima, cirkonima i jednim orešnikom. Tačnije, prema navodima, orešnik je pogodio grad Bila Cerkva, koji se nalazi 80 km južno od Kijeva. I to je bio tek treći put da je ta raketa uopšte upotrebljena u ovom ratu, treći put od početka sukoba i košta, prema dostupnim procenama, oko 37 miliona funti samo jedan projektil. Ceo paket raketa i dronova, prema onome što se navodi, koštalo Rusiju oko 268 miliona funti za jedan dan, za jednu poruku, a poruka je jednostavna. Dok vi pišete priče o Putinovoj izolaciji, on vuče rezerve i skladišta koje se, kako se pričalo, više ne postoje. Do ovog vikenda, kako piše Antonija Langford, inače novinarka iz Kijeva koja prati sukob, preovlađujući narativ u ratu između Rusije i Ukrajine bio je da Vladimir Putin zaostaje. Ukrajinski dronovi dugog dometa, prema tim navodima, pogađali su grad koji je od Kremlja udaljen samo 6 km. Moskovska parada povodom Dana pobjede održana je, kako se prenosilo, samo zato što se Volodimir Zelenski saglasio da je ne napadne. Putin, prema pisanju pojedinih medija, provodi većinu vremena u podzemnim bunkerima. Ruski narod je, prema tim istim pričama ljudi, podjednako frustriran i zabrinut, jer mu se rat nameće i na kućnom pragu. Međutim, ono što se vidjelo u nedjelju potpuno je demoliralo taj narativ, ne zato što je Rusija pobjedila u ratu preko noći, već zato što je pokazala da ima oruđe, volju i sirovu snagu da udari tamo gdje niko ne očekuje. Ovo dolazi baš u trenutku kada su mnogi analitičari počeli da pričaju o tome da je Rusija na ivici da ostane bez strateških zaliha. Kako ukrajinski zvaničnici navode, u posljednjih nekoliko rundi napada rakete su često išle direktno sa proizvodne trake, što je po njihovoj logici trebalo da znači da Moskva više nema šta da vadi iz skladišta. Ali ovaj napad, prema navodima, 90 raketa u jednom danu, govori nešto sasvim drugo. Ili Rusija još uvijek ima zalihe ili je proizvodnja ubrzana do nivoa koji Zapad nije predvideo. U svakom slučaju, priča o praznim skladištima više ne pije vodu. A ono što je ključno za razumevanje ovog napada nije samo broj raketa, već i to šta je od njih prošlo. Kijevska PVO, prema izveštajima, spada među najslojevitije na svijetu. Ima presretače dronove, sisteme za elektronsko ratovanje, helikoptere, rakete zemlja-vazduh i mobilne vatrene timove sa teškim mitraljezima i uspjela je, prema tim podacima, da obori 44 od 54 krstareće rakete H-101 i 11 od 30 raketa Iskander-M i S-400. To su dobri procenti, ali ono što je prošlo, to je problem.
A ono što je posebno prošlo jesu balističke rakete i tu dolazimo do suštine cele priče. Kako navodi Anatolij Hrapčinski, inače stručnjak ukrajinske odbrambene industrije i šef vojno-tehnološke kompanije, Ukrajina je značajno ojačala kapacitete odbrane od krstarećih raketa. Međutim, i ovo je veliko međutim, i dalje ostaje kritično zavisna od zapadnih partnera u odbrani od balističkih raketa. Njegove reči su sasvim jasne. Ukrajina još uvijek nije dobila sisteme uporedive sa američkim THAAD ili izraelsko-američkim projektilima. A najveća rupa u celoj priči zove se Patriot. Nedostatak američkih Patriot sistema je, prema analizama, Ahilova peta Kijeva. To je jedino efikasno oružje u ukrajinskom arsenalu za obaranje balističkih raketa. Volodimir Zelenski davao je sve hitnije javne izjave o potrebi da saveznici snabdiju Ukrajinu resursima za obaranje raketa. Problem je što se ti resursi, prema pisanju medija, sve više preusmeravaju na Bliski istok. Molbe Kijeva uglavnom nisu uslišene i u tom vakuumu Moskva pokreće sve veće talase napada. Logika je brutalna. Ako ne možete da nadmudrite odbranu, nadjačajte masom. Dalje, ono što Anatolij Hrapčinski opisuje kao promjenu same filozofije vazdušnog ratovanja zapravo je ključ za razumevanje naredne faze rata. Više nema klasičnih napada jednom vrstom oružja. Sada se, prema navodima, kombinuju balističke rakete, krstareće rakete, šahe dronovi, mamci i više profila leta istovremeno. Ukrajinska obaveštena služba saopštila je u ponedjeljak da Rusija sve češće povlači iz upotrebe svoje propelerske dronove Geran 2 i prelazi na naprednije, neprimetnije varijante Geran 3 i Geran 4. Ono što ove dronove čini opasnijim nije samo to što ih je teže uočiti, već i to što su skoro 3 puta brži. Prema dostupnim informacijama pokreću ih turbomlazni motori, a brzina im je takva da presretači koji su dizajnirani da love sporije dronove više ne mogu da ih stignu. I to nije sve. U proteklih nekoliko mjeseci, kako navode ukrajinski izvori, Rusija je počela da postavlja infracrvene rakete vazduh-vazduh R-60 sa samo navođenjem na ove mlazne dronove, zbog čega da love skupe mete PVO, helikoptere i druge letelice. Drugim rečima, dronovi koji su nekada bili puki mamci ili udarna sredstva sada, prema tim tvrdnjama, postaju lovci na protivvazdušnu odbranu. To dodatno povećava pritisak na ionako preopterećeni sistem. Hrapčinski to ovako objašnjava. Svemu ovome sada svjedočimo kao pojavi novog instrumenta vazdušnog napada, instrumenta koji zahteva potpuno nove pristupe za suzbijanje, a Ukrajina se trenutno nalazi u tom procepu između stare odbrane i novih prijetnji. A sada dolazimo do onog dela priče koji mnogi neće želeti da čuju, jer postoji i druga strana medalje. Keir Giles, saradnik programa za Rusiju i Evroaziju, izneo analizu koja ide u potpuno suprotnom smjeru od onoga što biste pomislili nakon ovakvog napada. Prema njegovim rečima, Putinove prijetnje i masovni udari trebalo bi posmatrati manje kao pokazivanje snage, a više kao simptom rastućeg naprezanja u ratnom naporu Moskve. Kako on objašnjava, Rusija je, prema njegovoj proceni, bila zgrožena promjenom globalne percepcije rata tokom proteklih nekoliko nedelja. Pomicanje linije fronta unazad, zajedno sa ukrajinskim dubinskim udarima na rusku teritoriju, pokazalo je mnogim ljudima duboke pukotine u dosadašnjem ruskom narativu da je njihova pobjeda neizbježna. Giles smatra da su upozorenja koja su ruske vlasti izdale posljednjih dana, poput poziva stranim državljanima da napuste Kijev, možda deo napora da se promijeni narativ, a ne nešto što ima smisla u konvencionalnim vojnim terminima. Drugim rečima, ogroman udar na Kijev možda nije znak ruske snage, već, kako on tvrdi, znak ruskog pritiska i pokušaja da se povrati psihološka inicijativa. Ali hajde da budemo precizni, čak iako je to istina, čak iako se radi o očajničkom potezu, sam taj potez je izazvao ogromnu štetu i postavio nova pravila igre, jer bez obzira na to
šta se dešava u ruskoj logistici i koliko su njihove zalihe niske, činjenica je da su, prema navodima, u jednom danu lansirali 90 velikih raketa. To nije simbolički udar, to je udar koji menja način na koji Kijev mora da razmišlja o svojoj odbrani. I ono što dolazi do kraja godine, kraj 2026. to je rok koji je sebi dala ukrajinska odbrambena kompanija Firepoint. Do tada će, kako saopštavaju, na raspolaganju staviti sopstvenu, pristupačniju alternativnu američkim Patriot sistemima. Također su usavršili i novi domaći sistem za elektronsko ratovanje pod nazivom Lima, koji prema njihovim tvrdnjama falsifikuje satelitsku navigaciju kako bi skrenuo dolazeće rakete s kursa. Međutim, do tog roka ima još nekoliko mjeseci, a Rusija, kako sve ukazuje prema vojnim procenama, neće čekati. Hrapčinski ističe da je Rusiji često potrebno nekoliko nedelja da prikupi dovoljan broj raketa i dronova za još jedan veliki napad, ali ono što je posebno zabrinjavajuće jeste to što su u posljednjim rundama udara ukrajinski zvaničnici rekli da su rakete išle direktno sa proizvodne trake. To bi s jedne strane moglo da znači da Moskva nema velike strateške zalihe, a sa druge strane da njihova proizvodnja radi bez prestanka i da su u stanju da isporučuju rakete onog momenta kada siđu sa montažne linije. Hrapčinski to ovako zaokružuje. To je tačno razlog zašto već sada viđamo znake iscrpljenosti iza propagandne slike neograničenih sposobnosti, po znacima navoda. Mnogi od ovih napada dizajnirani su za psihološki i medijski efekat, a ne za postizanje odlučujućih vojnih rezultata. I opet, čak i ako je to istina, psihološki efekat je ogroman. Kada građani Kijeva čuju eksplozije u svakom okrugu grada, kada se poziva na evakuaciju stranih državljana, kada američki državni sekretar Marko Rubio dobija direktan telefonat od Sergeja Lavrova sa savjetom da ukloni svoje ljude iz grada, to nije samo rat, to je poruka. I za kraj ovog dela priče nešto što se inače ne viđa često. Sergej Lavrov, ruski ministar spoljnih poslova, telefonirao je Marka Rubija, američkog državnog sekretara, kako bi mu savjetovao da ukloni američko diplomatsko osoblje i građani iz Kijeva. Zamislite težinu tog poziva. Šef diplomatije jedne nuklearne sile zove šefa diplomatije druge nuklearne sile i kaže mu: izvadi svoje ljude odavde. To nije diplomatski kurtoazni poziv, to je, kako tvrde pojedini analitičari, upozorenje da bi sljedeći udari mogli biti još ozbiljniji. Ruski zvaničnici su u ponedjeljak rekli da će ovaj napad biti prvi u nizu. Obećali su da će, prema njihovim rečima, pokrenuti nove talase sistematskih udara na centre za donošenje odluka, vladine zgrade i komada mesta u Kijevu i naredili stranim državljanima da se evakuišu, i to odmah. Ako se i ovi navodi pokažu tačnim, a za sada nema dodatnih javno potvrđenih izvora da su sve te prijetnje već realizovane, onda smo svedoci fundamentalnog zaokreta u ratu. Više se ne napadaju samo elektrane, mostovi, skladišta, napadaju se sami centri odlučivanja, a to menja sve. A šta znači sve ovo za dalji tok rata? Ono što smo vidjeli u nedjelju nije prekretnica u smislu da je Rusija odjednom pobjedila, ali jeste prekretnica u smislu da je pokazala da još uvijek može da iznenadi, da još uvijek ima oruđe koje može da probije i najslojevitiju PVO i da je spremna da plati cenu. Prema procenama 268 miliona funti za jedan dan, samo da bi poslala poruku. Ukrajina se sada nalazi u trci sa vremenom. Do kraja godine možda dobije sopstvene sisteme koji će biti alternativa Patriotu. Do tada njeni ljudi na terenu moraju da se snalaze sa onim što imaju i da se prilagođavaju novim ruskim taktikama koje se, prema procenama vojnih stručnjaka, menjaju brže nego što zapadna pomoć stiže. Rusija sa druge strane ima svoje probleme. Front se prema brojnim izvještajima i dalje pomera, ali uz velike gubitke na obe strane. Logistika im je otežana zbog ukrajinskih udara duboko u pozadini. Rafinerije gore, vojnici ginu u velikom broju, a sada su, prema tvrdnjama analitičara, ispalili ogroman deo svojih rezervi u jednom naletu. Pitanje koje niko još ne može da odgovori glasi: koliko ovakvih napada Rusija može da priušti? Ako su ovo zaista bili projektili sa proizvodne trake, onda Moskva ulaže u to da pokaže da njena proizvodnja radi,
Ako su to bile zalihe, onda ih je sada znatno manje. U svakom slučaju, ono što je sigurno jeste da je Vladimir Putin poslao poruku koju je svak čuo i da će bez obzira na to koliko mu je teško na frontu, Kijev u buduće plaćati cijenu svake nove ruske slabosti koju Zapad bude prognozirao. Jer logika je jednostavna. Što više pričate da Putin gubi, on više lansira. I što više lansira, teže je braniti se. I što je teže braniti se, više ljudi u Kijevu se pita da li je ovaj rat zaista tako sigurno dobijen kao što im pričaju. Ovo nije kraj priče, ovo je tek početak sljedećeg poglavlja. Hvala na pažnji.